بسم الله بسم الله الهادي بسم الله الموفق بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار والأحساد والعيون والنمسوس الظالمة يا ربنا تصد عن القرآن وعن الصلاة وعن ذكرك يا ربنا أبطل يا ربنا أثر النصوص الظالمة من الجن والأتاريخ والأرواح الخبيثة والأنفس البغية الطاغية يا ربنا أبطل يا ربنا أثر النصوص الظالمة البغية يا ربنا اللهم اصرف يا ربنا شرها ودرها وكيدها ومكرها وسحرها اللهم اصرف يا ربنا شر الشياطين الظالمين الباغين المعتدين يا ربنا اللهم اصرف يا ربنا شرهم ودرهم وسحرهم ومكرهم وكيدهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين بسم الله على نفسي وأهلي ومالي وعلى كل شيء عائد له بسم الله على المبتلى وعلى كل شيء عائد له بسم الله على من حضر جلستنا واستمعها من المؤمنين والمؤمنات أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله أرقيكم والله يشفيكم حسبي الله وكفى حسبي الله وكفى حسبي الله وكفى حسبي الله وكفى ليس وراء الله مرمى 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 حسبي الخالق من المخلوق حسبي الخالق من المخلوق حسبي الخالق من المخلوق اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى وموزن التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته بسم الله أرقيكم اللهم إني أتجرد من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك فاكفني وسددني وانصرني ووفقني يا رب العالمين أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد 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 لا إله إلا هو لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو 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 الرحمن الرحيم 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 وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الله لا إله إلا هو الحي القيوم 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 لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض 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 ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم 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 الله لا إله إلا هو 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو
الله لا إله إلا هو لا جمعنكم إلى يوم القيامة. الله لا إله إلا هو 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 لا جمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله حديثا. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه 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 فاعبدوه. وأعرض عن المشركين اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو. وأعرض عن المشركين وأعرض عن المشركين وأعرض عن المشركين لا إله إلا هو لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو 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 لا إله إلا هو. وأعرض عن المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو 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 يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله 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 النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 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 والمسيح ابن مريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم أربابا من دون الله أربابا من دون الله أربابا من دون الله أربابا من دون الله والمسيح ابن
مريم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله لا إله إلا هو وما أمروا إلا ليعبدوا الله لا إله إلا هو وما أمروا إلا ليعبدوا الله لا إله إلا هو وما أمروا إلا ليعبدوا الله لا إله إلا هو وما أمروا إلا ليعبدوا الله لا إله إلا هو وما أمروا إلا ليعبدوا الله لا إله إلا هو وما أمروا إلا ليعبدوا الله لا إله إلا هو وما أمروا إلا ليعبدوا الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو 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 عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو 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 فهل أنتم مسلمون فهل أنتم مسلمون فهل أنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو 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 عليه توكلت إليه متاب قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت إليه متاب بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو وله الأسماء الحسنى 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 الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو وله الأسماء الحسنى 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآية لقوم يعقلون بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب عزيز والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ودعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوا الخوفة معه بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو المؤمن لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وبسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم وكان الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار
بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم السحرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما يكفر بآياتنا فإن الله سريع الحساب بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وترى ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهنا واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى وقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطب الخطبة فاتبعه شهاب مثاقب فاستفتنهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عليهم يسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولا نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا من اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لا يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله وكفى حسبي الله وكفى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد কি অবস্থা আপনার? সমস্যা জি কোনো কিছু হয়নি বা পরিবর্তন কোনো পরিবর্তন বুঝতে পারছেন কোনো? চোখের সামনে কোনো বাসছে চোখ অথবা ছায়া অপরিচিত মানুষ চোখের সামনে, মাথা ভারী ভারী লাগা, পাও অবশ্যই আসা, শরীর অবশ্যই আসা, এই টাইপের, বা প্রচণ্ড ঘুম আসা? চোখে ভাসতেছিল? আরো অন্য কিছু ভাসছিল?
শরীরে কোথাও ব্যথা করেছিল? রুকিয়া চলাকালীন কোথাও ব্যথা করেছিল শরীরে? পড়াকালীন যখন পড়তেছিলাম এই সময় কোথায়? পিঠে এখানে, ঘাড়ে এখানে না ব্যথা করতেছিল? জি জি। আচ্ছা আচ্ছা। বুকে চাপ অনুভব করছিলেন যখন আমি পড়তেছিলাম? চাপ, শ্বাসকষ্ট এটাই? আচ্ছা আচ্ছা। কোথাও গুস্তু লাফাচ্ছিল শরীরের? গুস্তু লাফাচ্ছে এই টাইপের, অথবা মাথা দিয়ে নাক কান দিয়ে আগুন বের হচ্ছে কড়াকড়ি, প্রচণ্ড ঘুম আসছিল এবং চোখের সামনে স্বামী এবং বাচ্চাদেরকে দেখেছেন না, এবং ঘাড়ে ব্যথা করা? জি জি, কড়াকড়ি চোখ ঝাঁকি দিয়ে উঠছে? আর কোনো কিছু মনে পড়ে আপনার? আর কোনো কিছু মনে পড়ে? আচ্ছা আচ্ছা। আপনার যে আলামতগুলো ঘটছে এবং তিনি যা বলেছেন এখান থেকে সমস্যা হলো আপনার বদনজরের সমস্যা। বদনজরের সমস্যাটা ধরা পড়েছে। হ্যাঁ জি, মানুষও রাখতে পারে, যেরকম চোখের সামনে যেটা বললো বাড়ছে এদেরও রাখতে পারে। নিজের বদনজর নিজের কি নিজেরটা নিজেরও লাগে। মানে আয়নার সামনে গেলেন, মাশাআল্লাহ আমার চেহারাটা সুন্দর, মাশাআল্লাহ তো কেউ বলো না, আমার চেহারা সুন্দর, আগের থেকে মোটা হয়েছি, স্বাস্থ্য হয়েছে, বুঝতে পারছেন? নিজেরটাও কি নিজের লাগে। মা যদি ছেলেকে বলে আমার ছেলে অনেক পড়া পারে, আমার ছেলে ব্যবসা ভালো, সেই ভালো, এই ভালো, তুমি মাশাআল্লাহ করো না, যার কারণে কি নজর লেগে যায়। তো নজর লাগাটা কি লাগাটা, এটাও মানুষ থেকে হতে পারে, জিন শয়তান থেকে হতে পারে, পরের শয়তান থেকে হতে পারে। হ্যাঁ, আর অন্য কোনো সমস্যা নেই যে জাদু মাদু অথবা জিন এই টাইপের না, শুধু বদনজর। বদনজরের কারণে এই সমস্যাগুলো হচ্ছে। বুকের চাপ অনুভব করা, শ্বাসকষ্ট এই টাইপের? বানটান কমে গেছে সব বদনজর থেকে। বদনজর তো অনেক সমস্যা হয়, বুঝতে পারছেন? অন্য কোনো সমস্যা নেই থাকলে সব সব প্রকাশ হয়। আচ্ছা আচ্ছা। আগে কবিরাজের কাছে গিয়েছিলেন নাকি নাকি? আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা আচ্ছা।
বলছিল যে তারা তুমি পানি রাখাও তোমার তোমার তো খাবার দিচ্ছে বলি না আমার তারপর মাধ্যমে জি জি মানে আমি যার কাছে খুশি উনি আছেন আছে টাকার মাধ্যমে কবিতা চলতে আচ্ছা আচ্ছা উনি মানে নর্মাল ভাবে থাকে মানে কেউ আসলে উনি আচ্ছা আচ্ছা মানে এমনিতেই আপনি মানে জানলে মানে উনি দেখলে বুঝে আর কি বুঝলেন করে পানি করা পাওয়া যায় আপনি নিয়ে যেতে বলে কিনা বদনজর এমন এটা, হ্যাঁ, কোনো গাছের মধ্যে লাগলে ফল পচে যায়, গাছ পচে গাছটা সুন্দর মারাও যায়। তো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস আছে যে বদনজর মানুষকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে যায়, মানে মৃত্যু পর্যন্ত। তিলে তিলে যারা মমিন সচেতন যারা এরা বুঝতে অল্পতে বুঝেছে যে বদনজর ছেলেটা বদনজর লাগছে, বাচ্চাটা বদনজর লাগছে, সবসময় অসুস্থ লেগেই থাকে, একের পর অসুস্থ লেগেই থাকে, বুঝতে পারছেন? সচেতন যারা আর বুঝতে পারে, আর বুঝতে না পারলে ওই তিলে 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 কি বাড়তে থাকে বাড়তে থাকে বাড়তে থাকে। আমার সম্পর্কে যদি বদনজর লেগে থাকে আমাদের স্বামী স্ত্রী সম্পর্কে আমার দ্বারাই বুঝা যাবে না আমার দ্বারা বদনজর লাগলে আমরা কোরআন পড়লে যার সমস্যা সেটা শরীরে ভাসবে, এবং কার লাগছে নজর সেটাও ভাসে। অপরিচিত মানুষের লাগে সেটাও ভাসে, পরিচিত মানুষের লাগবে সেটাও ভাসে, বুঝতে পারছেন? চোখের সামনে প্রকাশ পায়। অপরিচিত মানুষ হলে ছায়া ছায়া আকার হয়ে ভাসবে, অথবা পাশের চাচি যারা এদের ছবি ভাসবে। থাকতে পারে, হ্যাঁ থাকতে পারে, কোনো সমস্যা বাসা। জি জি আমার বিশ্বাস ছিল যে বদনজর আমার বিশ্বাস বদনজরই লাগছে। বদনজরের কাছে অনেক সমস্যা। প্রথম একটা সেশন দিলে আর কি ক্লিয়ার হবে। বদনজর প্লাস জাদু থাকতো তাহলে দুইটা সেশন দেওয়া লাগতো, অথবা অন্য টাইপের থাকতো। বদনজর লাগে কখন? ভালো ভালো বললে এটাই লাগা, কিন্তু মূলত এমনি এমনি লাগবে না। ভালো বলছে মাশাআল্লাহ বলে না, শয়তান তখন মাঝখান দিয়ে বলে যে ভালো, আমি দেখে দিই। আমাদের নামে বেশিরভাগই মানুষ বলে, পাকিস্তানে কিন্তু প্রতিটা কাজ করে, আমার কাজের মধ্যে এই সমস্যাগুলো আপনার সাথে হয়েছে? প্রচণ্ড ঘুম আসছিল না, আর চোখের সামনে স্বামী বাচ্চা মানে ঘুমের মধ্যে তুমি যাই আবার ব্যথা, শরীরটা ঝাঁকি দিয়ে ওঠা। আচ্ছা, আপনি কি কখনো কোনো কবিরাজের কাছে গেছিলেন আগে? বা এমন কোনো কাজ কখনো করাইছিলেন যে আমাদের যাতে মহব্বত আরো বেশি হয়? বলেন যদি কোনো কিছু থাকে। বলেন, বলতে হবে। কবিরাজি বলতে শোনা আমি ভাঙিয়ে বলি সমস্যা নেই। ওর একটা কি আছে অতীত আছে, আমার অতীত আছে, আমার হাজবেন্ড মারা গেছে, ঠিক আছে? ওর অতীত থেকে সমস্যা ছিল, এই কারণে আমরা দুজন বিয়ে করছি। করার পর মানে আমার বয় মানে কেউ যদি কিছু করে ওরা আমার থেকে দূরে সরায় না,
এর জন্য মানে ওরা বলছে যে আমাদের দুজনের সম্পর্কটা থেকে নষ্ট না করতে পারে। মানে এটা মানে ওই লোকটা একটা ই করে দিছিল যে হাজবেন্ড বলছে আমাদের কেউ আলাদা করতে পারে। কবিতা বলতে এতটুকু কি করছিল উনি মনে আছে বা জানেন? কি দিছে? কি ধরনের মানে কি করতে বলছিল তাবিজটা? কোথায়? শরীরে? একটা হচ্ছে যে শরীরে রাখা, আর একটা হচ্ছে যে বালিশের মধ্যে রাখা, বালিশ অথবা টালিশ না, মানে বলছে রাইখা দিই। এখনো আছে এটা? ভিতরে কি লেখা আছে জানেন? জানার দরকার। আচ্ছা, আপনার স্বামীকে যে চোখের সামনে এটা চোখ বন্ধ অবস্থায় দেখছেন বারবার না, নাকি এমন আমি সবসময় এখন যেটা আর কি বললেন? তাহলে দেখছি আমি অনেক দেখছি আর অনেক দেখছি। আপনার মেয়েকে, আপনার মেয়েকে দেখছেন? অনেক বেশি দেখি। আপনার মেয়ের বয়স কত হবে? মেয়ে এবারে যে এসএসসি দিব সামনে। 15 অক্টোবর দিব, 2009 হয়েছে। আপনার মেয়েকে নিয়ে কি ওই কবিরাজের কাছে গেছিলেন? না না, মেয়েকে নিয়ে যাইনি। মেয়ের একটা সমস্যা আছে, আপনার ও ঘুমের মধ্যে আপনার ওর ভয় পায় উঠা যায়, এই একটাই সমস্যা। ঘুমের মধ্যে মানে কেউ নাকি চাইতে ধরে, মেয়ের এরকম একটা সমস্যা আছে। তখন আমি বলছি যে একটা পানি করে দিচ্ছিল, রত্নজল প্লাস আপনার জাদু করা আছে। আমি কি ওনার বলছি না, আমি একজন, আমি মানে কি একদিন আগে একজন আমার বলছে যে আমার নাকি বান মারছে। জাদু আমি জানি না, জাদু তো বান কেউ মারে নাই, মারে। শোনেন, জাদু কেউ মারে নাই। আপনারা সাধারণভাবে একটা কথা বোঝেন, আমরা সামাজিকভাবে যেহেতু সবাই হুজুর, যে বেশিরভাগই এই ধরনের কাজ যারা করে বেশিরভাগই হচ্ছে হুজুর, যেমন মসজিদ ইমাম সাহেব, যেমন এই ধরনের কাজগুলো যেগুলো আপনারা বললেন, যাতে স্বামী স্ত্রী আলাদা না হয়, যাতে মিল মহব্বত আরও থাকে, সেই জন্য আমার কথা মতো চলে, এই ধরনের কাজগুলো যারা করে বেশিরভাগই তো হুজুররা, তাই না? এটার পিছনের কাহিনী বা এটার আসল রহস্যটা কি, এটা আজ পর্যন্ত যিনি করে উনিও ভালো করে জানে না, এবং যারা করায় তারাও জানে না, যার কারণে সমাজে জাদুর প্রবলেমগুলো আরও বাড়তেছে। যেটা 18 সালে বর্তমানে যে খারাপ লাগাটা এটা কিন্তু ওটা তো আমাদের তো ওটা তো মনে করেন যে মানে আমরা যাতে কেউ আমাদের আলাদা একটা করতে না পারে জিনিস এটা। আছে না যে ওর মত জ্ঞান ও আমি আর এই খারাপ মানে শরীরে যে খারাপ লাগাটা এটা হচ্ছে এই বছর কম হবে, তারপরে গত মানে 24 সাল থেকে আর কি এই মানে সমস্যাটা যে বুকে ব্যথা বা অস্বস্তি এরকম ভাবটা। একটা জাদুর একটা জিনিস, মানে আপনাকে আমি জাদু করলাম, আপনি সাথে সাথেই অসুস্থ হয়ে যাবেন, বিষয়টা কিন্তু এমন একটা না। জিনিস আছে, আমার শাশুড়ি, আমার মানে যে শাশুড়ি ছিল উনি, আমি তুইলেই বলি, উনি ওনার নিজের মেয়েরও আপনার ওই একটু দ্বন্দ্ব ছিল, বাসায় আসতো না, তো ওনার নিজের মেয়ের মানে বাসায় আনার জন্য ওনার হাতের নিচে এরকম তাবিজ টাবিজ পাইছি পাইতা মানে উনি করতেন। আর উনি বাইচা থাকতে আমার কিছু একটা করছে কিনা আমি তো জানি না, আমি অনুমান যে শাশুড়ি ছিল, শাশুড়ি তো মারা আমার যে গেছে, শাশুড়ি ছিল কিন্তু উনি আবার এসব কবিরাজি প্রশ্ন করতো, উনি থাকতে আমি তাবিজ ঘরে রেখে দিত, ও আবার কাজ করতে গিয়ে পাইতো তারপরে যে তাবিজ। চিনি পড়া, পানি পড়া এগুলো ওরা পর্যন্ত দেখতে আমি পারতো না। নিজেও দেখছি, ওরা মানে দেখতে আমার পারতো কেউ সহ্য করতে পারতো না। বা বাসায় কেউ সহ্য মানে করতে আমার পারতো না, ওরা হাজবেন্ড করতো। যে ছিল উনিও আমার সহ্য করতে পারতো না। আর সবচেয়ে বড় কথা কি, মানে অন্যরা করলে করতে পারে। আর আমি একটা ঘটনা বলি, তারপর আমার শাশুড়ি যখন দোকানে গেছিল ভাই, তখন আমার একটা জাল আছে, আমার ওই জাল প্রত্যেক শনিবার আর মঙ্গলবার দিন আইসা এই আপনার মাইগ্রেনের পর যে কালী সন্ধ্যা কি বলে ওই টাইমে আইসা ওনার ভিতরে করে কিনে আসতাম, তো দেখতাম না, তখন আমার সন্দেহ হয়েছে। তখন আমি মানে খেয়াল রাখছি উনি কোন কোন বারের নিচে আসে আর কোন টাইমে আসে। তখন আমি দেখলাম যে উনি শনিবার দিন আর মঙ্গলবার দিন আসে। তারপর আমি উনি যখন যায়, এখন আমরা গিয়ে ঘর চেক করতে গিয়ে দেখি যে আমার এই কোনটা আছে না, এটা কালো কুচকুচা আমাদের নিচে যখন আমরা থাকতাম, তখন গিয়ে দিই পানি ছিটা। আমি মানে জ্বালানি,
আমার ঝাল মানে আইসা পানি ছিটাই এই সমস্যা জীবনে এগুলো বুঝছে মানে কবিরাজি যে আছে না যে আমার ইদানিং সমস্যা ইদানিং না আমার মনে হয় বাচ্চা যখন ছোট তখনই আমার মনে ভিতরে অশান্তি থাকতো সবসময় মানে আমার হাজবেন্ড তুমি মারা গেছে মানে আমাদের বয়সের অনেক ডিফারেন্স ছিল তারপরে মানে যেটা আমার মানুষ বলে যে বয়স্ক জামাইরা ওদের হাতে করে ওদের অনেক পিছিয়ে আসছিল না মানে উনি আমার সহ্যই করতে পারতেন না আর আমার শাশুড়ি ননদ জানেরা কেউ মানে দেখতে পারতো বুঝতে পারছি, তবে আমাদের পরীক্ষা আমার অনুযায়ী শাশুড়ি এগুলো করতো কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছিলাম মানে আমার শাশুড়ি থাকাকালীনই মানে আমি যদি বাচ্চাদের নিয়ে স্কুলে যাই মানে ততক্ষণ আমি ভালো থাকতাম মানে আমি বাসায় ঢুকলে আমার মানে এরকম অসুস্থ শুরু হয়ে যায় আমি যদি কেউ কিছু করে থাকে তাহলে আমি মনে করি যে এটা আমার আজকে থেকে না এটা আমার অনেক দিন থেকে যেটা হয়ে যাচ্ছে যদি অনেক দিন ধরে থাকে, যেমন এখানে আমরা যেই বিষয়টা আমার যেমন মনে গেছে